أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pour être sauvé, c'est vrai, la prière fait partie des actes qui peuvent nous donner le paradis. Le jeûne, le pèlerinage, le sacrifice. Mais il y a trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur ces trois choses-là qui peuvent aussi nous donner le paradis très facilement. Inch'Allah, c'est le sujet d'aujourd'hui. On demande à tout un chacun, à tous nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble écoutons la parole du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Alhamdulillahi rabbil alamin, anfa'u ani ambaw. Ama donc a fo seli ke to nyuma obe arjina di adama dema. Kada ka mami me seli ke ko nyuma na seli be atigila mo chejanya ka bo ala sosoko la. Sundo li ko nyuma obe arjina di mawama. Hiji ke ko nyuma obe arjina di mawama. Ani ka farabara nyuma toka. Mais ala kara ka bara sabako fo anye o bara saba yɛrɛ fana tɛ baara gbɛlɛn ye o fana bɛ arijinɛ kɔnɔ do di ne ni e ma o fana bɛ ne ni e kɛ arijinɛ donbagaw cɛ ma. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, ensemble on va aller à Médine, s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarder le prophète et ses disciples. Quand le prophète parlait, les disciples écoutaient, ils posaient aussi leurs questions. Un disciple aussi qui pose cette question. Il dit, Ya Rasulallah, man naja, le prophète, comment on doit faire pour être sauvé? Le succès dans ce bas monde-là, ainsi que les jours de la résurrection, pour que nous soyons parmi les habitants du paradis. Il pose cette question, Ya Rasulallah, man naja. L'hadith a été rapporté par Tirmizi, en cas Cheikh Al-Albani, ayeni hadith al-Lakenaya, Tirmizi hadisani ke hasanui. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, sahaba bele bele do nana kana ala karama nyininga ne man kisibaye ele be ni nyiningali ke ne fana me ni nyiningali ke dunya be kanga ta chogumi c'est qui ame min yela dunya ni kono bebi yera man nyininga est-ce que ya law on mena kishiwa on me se kishi sur la chogodi on me se argina sur la chogodi parce que ni kishila ka bo jahannama la dolila ikisila. Si Allah te préserve de l'enfer, alhamdulillah, tu es sauvé. Donc la question, comment peut-on faire? Comment un musulman peut être sauvé? Donc les disciples as-sahaba, ils sont tellement mieux placés pour poser cette question à Muhammad que nous. Eux, le but même, c'était le paradis. Quel acte nous devons faire? Comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avec ce que nous faisons, on peut avoir le paradis? Donc, il y a un parmi eux maintenant, il vient, il demande, Ya Rasulallah, ala kara, arjina be soro chogodi. Ode bi, anka bitemu yame Allah ta'ala dali, jabilu ko mami mboto ala kara yoro, sallallahu alayhi wa sallam, ka di sahaba ke bele bele nima, ka neni outlo ke tolo kunanduye, ka Allah meni latangali nyuma ye, ame do hadisa bunda kono ni Allah ta'ala sona. L'hadith Sunan Tirmizi hukmul hadisan inkiti hasan sahaba chamina kana ala karama nyinga sallallahu alaihi wasallam hadisanina amena ni sahaba cham mafle muna yini nyinga like ko dumane ya blala. Donc abena ala karama nyinga sallallahu alaihi wasallam Uqba bin Amir. Il s'appelait Uqba bin Amir. Allah le ko ala karama, Ya Rasulallah, man najat. Le prophète, moune kisi, on me se kisi sur la chodi, on me se arjina sur la chodi, on me se kala alaka arjina kono do uchama chodi, on me se sutarala kabo jahannama la dolima chodi. Kira kwa sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les trois conseils, le premier conseil, le prophète dit à Uqba, pour être sauvé, pour avoir le paradis, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de l'enfer,
le prophète dit Amsik alayka lisanak. Le prophète lui dit, le premier conseil, Amsik alayka lisanak. Préserve ta langue, contrôle ta langue, veille sur ta langue. Avant de prononcer quoi que ce soit, essaye de bien analyser d'abord la phrase que tu vas faire sortir sur ta langue. Ala kara kwama ko lalilikan folo amsik alayka lisanak. E jija ki inemna. E boloki nena. Inen korosi. Inen kana na kuma fo. Inen kana ko bo ayere la. Ko kana bu nena. Tumado komi sababatala kumado komi nibese haka sorola fe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amena ton nembunda kono. Adama de chama me kiyama. Oluka jahanama la doli sababu ye o nendi. O fotaw. O kala kalitaw. O ye minu fo. O yo dado mina. O ye min fo kasoro tinyatala. O ye min fo kasoro sababatala. Donc nen la marabalia nentigi bolo. Nen la do kola nen mangante ka komunu fo. Wala ma ida ye do kola ida mangante ka komunu fo. Ni fana nye adamaden ka kunamboya taw masiribaye. Ala karamata yoroja sallallahu alaihi wasallam ako Uqba bun Amiru ma sahaba janima ni fana ye anw fana taye ko amsik alayka lisanak innemna innem contrôler kuma be kumana isenya kabama kuma be kumana ikini nendo ala ikini idado ala note ebi yare ye gbalo bunda kono kera ko hadisa gbarala innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhati Allah ko adama den do be kuma do fo kuma ni meta ke gbalo ye kuma ni meta ke kuma ye ala te dien kuma mima ale yaram ma don ka fo kaka kuma jugu fo. Il dit des propos, il ne s'en rend même pas compte que ces propos-là, c'est pas permis en islam. Chez lui, il n'a rien dit. Il peut faire sortir 2 ou 3 ou 4 phrases. C'est des phrases qui ne sont pas du tout recommandées. C'est des phrases qui ne sont pas du tout permis. Mais lui, il a déjà dit, il a déjà prononcé. Il a parlé de ça hier ou avant-hier ou bien le mois passé ou bien l'année passée. Chez lui-même, il a tout oublié. Mais ces propos qu'il a tenus là, ces propos qu'il a fait sortir, ce que la langue a fait sortir, le fait que lui-même il a oublié, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tu te retrouveras fi jahannama à l'enfer à cause de ça sans te rendre compte. Comment do foli bolo? Ele yerma jati, comme kera ya fochumi. Koni kuma kan chejuya ko son al nasoro efe valeur tala. Ni kuma beta ke sababu ye ka do jahannama kono ala bi pla jahannama kono do uchama ka soro ta don ka fo ko ni kuma de kela sababu ye makan de inne ye ko fo ma wiyo fi nembolo sababa be kaminula ni ye domaine gelengele nambela al ni be wajibili ke al ni be ala ko lase inne me kuma minu fo ijilaja sababa wi kala ijilaja ay ke kuma baraka mawye ijilaja nafa be soro kaminu la ijilaja ay ke lalili nyumawye note ele ka kuma wye nenunde yi ele tawye jebelu de yi ele tay mola chiunde yi ele tay mo mankutu chiunde yi adonka fo ni me ke sababu ye ibe jahannama soro komi kera ya fo tukumi al nasoro e yere hakil na taala alam taala ko qur'an sen mamba kono وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ko adama de me kuma fo ma yalfizu min qawlin fenfe na be bida kuma bunda kono fenfe na be bida kuma bunda kono ibena fenfe fo Allah ta'ala ko illa ladayhi raqibun atid ni kuma be korosi ni me korosi kala bolo Allah ta'ala kenime ka korosi min laburi ika akam meleka ou kenime qui fota sebe ou kenime qui keta ou sebe. Donc tout ce que tu vas prononcer, dis-toi que tu es contrôlé. Tes propos sont contrôlés. Tes propos sont écrits. Tes propos sont gardés. Ton propos, Allah subhanahu wa ta'ala va te présenter tes propos. Et il dit dans le Saint-Coran, ma yalfizu min qawlin. En arabe, lorsqu'on dit min qawlin, quel que soit le propos, quel que soit ce que tu vas faire sortir, que ça soit petit ou grand ou moyen, à dimension qu'elle a nyanya,
Allah ta'ala ko illa ladayhi raqibun atid. Ni kuma korosi ni me, ni kuma latanga ni me. Mogo bi mafle danfe mi mafle la Allah ta'ala ka danfe una korosi la bi mafle la melekaw bi ka fotaw sebela Allah yɛrɛ fana kɛni me ki iye. Donc adamaden ne ni be kɛ sababu ye ka maa caman do jahanama kɔnɔ, ni yɛrɛ fana be kɛ sababu ye ka kisi labori maa caman kan. O kosɔn Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam a ko nin cɛ ma ko amsik alayka lisanak, i nɛn kɔrɔsi. Ko minnu ti ɲɛ silala kini da do a la, ko minnu ti ka problème ye i senya ka bɔ a la, ko minnu ma sara i la, ele y'a ye réseaux sociaux de kan ka sin ka nin ko ta ka k'i ta ye ka sɔrɔ i ni t'a la. I yɛrɛ fana ma na ko la labɛnni kama, i nana tiɲɛni sila de kan ka do fara fitna kan, ka do fara fitna kan. Ele kɔni m'a kɛ la, maaw b'i lamɛnna, kuma bɔla e min da a dɔn k'a fɔ ko kiyamalon kiti belebele b'i ma kɔnɔna. O kosɔn Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam maa min bɛ kisi kɔ ka kisi ka bɔ jahanama la doli ma, a ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? O de ye y'i nɛn minɛ, y'i nɛn kɔrɔsi, ye i kumakan ni fɔtaw ye i jilaja ko ko n'a bɔtɔ i da i y'a contrôler. Ka d'a kan kiyama don kitiw bɛ yen, ma ɲininkaliw bɛ yen, ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Ala ta'ala bolo Ala m'o kɛ la. O ye ladilikan fɔlɔ ye. Silama ka kan ka baara kɛ ladilikan min na ni i b'i yɛrɛ ye kisi bonda kɔnɔ, ka Ala ta'ala diɲɛ ka an bɛɛ la kafoni kisi, k'an bila kisi bonda kɔnɔ Ala ta'ala bolo Ala m'o kɛ la. Alhamdulillahi rabbil alamin. O ye ladilikan fɔlɔ ye. Ladilikan filanan kɛra ko cɛ ma k'a y'a jija walyasa'ka baytuk, k'a y'a jija ni fitnaw corila waati minnu la, balawukanw bɛ waati minnu la, a y'a wasa don a ka so kɔnɔla la, a y'a wasa don a ka alabato la a ka so kɔnɔ, a y'a wasa don duwawukɛ la a yɛrɛkun ye. O kɔrɔ ye di fitnaw ni balawu bɛ cori waati minnu la, ele bɔli ka t'i yɛrɛ don a la, i bɛ taa dɔ le fara fitna kan. Kɛra ko cɛ ma i wasa don i ma fa i ka so kɔnɔ, i ma fa i ka so kɔnɔ parce que t'es sorti pour aller, ele bɛ taa ka taa dɔ fara nin fitna kan. Donc de temps en temps rester chez soi à la maison quand il y a des choses qui peuvent te guider vers l'enfer, c'est mieux de rester chez toi à la maison. Donc le prophète dit à ce dernier, i wasa don i ma fa ye lajimini kɛ i ka so kɔnɔla la, c'est-à-dire il faut rester chez soi. Et qui est très important, quand tu es chez toi, ça t'éloigne beaucoup de choses. I t'i da don propos dɔw la, kumakan bɛ kumakan na i b'i senya ka bɔ a ma. Maa min bɛ bɔ waati bɛɛ, maa min b'a ka so kɔnɔ, ninnu fila yɛrɛ tɛ kelen ye. Joona bɔ, ele le k'a fɔ tan, ele le k'a kɛ tan, mais n'i b'i fɛ yen a caman na i bɛ épargner ka bɔ nin bɛɛ la. I b'i fɛ yen i ka kan ka mun kɛ? Y'i ka alabato la caya, y'i ka alakofɔ la caya. Fitna waati minnu bɛ yen ni fitna kow bɛ cori, fitna yɔrɔw fana na y'i yɛrɛ bali taali ma ye, y'i wasa don i ka so kɔnɔla la, qui est très important. Reste à la maison, concentre-toi chez toi. Ça, c'est le deuxième conseil. Après avoir préservé ta langue, le prophète dit à ce dernier, reste chez toi à la maison. Yika alabatoke. Et le troisième conseil, la lilikan sabana. Allah karako sallallahu alayhi wa sallam, wabki ala khati'atik. Essaye de pleurer. Ika péché ou ika djulumu. O kashi ke odi kafsaima. Comment au Corée ni mirila ka djulumu ma. Kashi ye lachaya ibolo. Kashi min fana keto ayeke sincérité kashi. Ayeke kashi ala la me kashi la kuminani. Kumbelebele do. Muna kadaka nyekodo ke lambolo ala ta'ala be se ya falam ma chogodi. Afawu ani ambaw lalilikan belebele sabani ne dila ala karabul sallallahu alayhi wa sallam. Pour être sauvé, la langue, il faut préserver ta langue, contrôle ta langue, contrôle tes propos, sois, alhamdulillah,
bien dans tes propos. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne dis pas des choses aussi qui ne sont pas du tout vraies. Essaie d'être véridique. Essaie de contrôler ta langue. Essaie de prêcher la bonne parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas de faux témoignages. N'insulte pas les gens. Et quand on galona moro là, ne be ni bela ka foni fo. Doni kala do ko adamade ne ka be ko mi ka jara. Le lion ni masam nana abidun do kuma po chogole la na bana bola ya boka ban kuma chejugu do me Allah ta'ala bara akuma yinyesiye ki makono kusebe lalilikan flana adamade ya wasado aka sokono lala fitna minu chori ni me o kafsa ama ay boka ta do fara fitna kan wala ma eta yere fitna la ay to aka sokono ka alabato o kafsa mani watila o yɛrɛ bɛ kɛ hɛrɛ ye a ma o bɛ kɛ kunnadiya ye a ma ladilikan sabanan o de ye adamaden i bɛ kunnadiya sɔrɔ sababu min na o ye mun ye i ka julumu minnu b'i kan i ka kɛwale jugu tɛmɛnu i hakili lajigi o la sɔn i kasi ka bɛn o ma ala bɛ yafa i ma cogo min ninnu bɛ kɛ sababu ye adamaden b'a yɛrɛ ye Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ a b'a yɛrɛ ye Alahu Taala ka hinɛ kɔnɔ. Donc ala kɛra tun ka ladilikan saba ni de di Uqba bun Amiru ma a ka sahaba bɛɛ la a ka manton bɛɛ tali. Souvent, contrôle tes propos. Je sais que tu es en Afrique, souvent tu parles mal. Contrôle tes propos partout où tu te retrouves. I bɛna min fɔ min bɔ tu nɛn kan i b'i jija i y'a kɛ hɛrɛ ye i y'a kɛ tiɲɛ ye i y'a kɛ ko ye komi kiyama don ni ala y'i ɲininka a la e bɛ se dantigɛli ɲuman kɛ la n'o tɛ a galon a wuya a kuma minnu bɔ tu nɛn kan sika t'a la Alahu Taala ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid i fɔta ni kɛta bɛɛ la k'a fɔ ni kɔrɔsini bɛ Alahu Taala bolo bi se b'i ye a fɔda b'i kun a galon nɛ b'i la mɛ kiyama don i da tɛna se la kuma na Alahu Taala ko al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kiyama don i nɛ min tun bɛ kumaw lakali i da min tun bɛ kuma bɛɛ fɔ tiɲɛ t'a la i da min tun bɛ galon la i da minnu tun bɛ seereya jugu latigɛ kiyama don Alahu Taala ko i da ni ne bɛna to i la i nɛ a tɛna kuma na i bolo de bɛna kuma i da place la mun na parce que i nɛ i da ni a ye kuma caman fɔ kuma minnu yɛrɛ fɔla a bolo a caman ye galon de ye ye nin la nin na ye nin fɔ nin ma ko nin ye nin kɛ ele tun k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o de ye galon la maaw la ka maaw bisikiya ka wuya la maaw la ka adamadenw julumu ta i nɛ na su ani tele nin nɛ kɛla sababu ye maa min bɛna a yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ an ka waati nin na o de ka ca kosɛbɛ ale ma min ye ale ma min mɛn min fɔla ale ye sababa t'a la wa sababa b'a la wa ale bɛ sin dɔrɔn ka o ta donc nin de ye bi adamadenw ka ɲɛnamaya ye donc silama y'i jija i nɛ nin y'a seniya i nɛ nin y'a seniya aw b'a dɔn mun na ni an bɛ taa seli yɔrɔ an bɛ seliji ta wa an b'an bolo tigɛ ko siɲɛ saba ka an da ka ji kɛ an da ka kusukusu siɲɛ saba mun na k'i da seniya k'i nɛ seniya pour que i ye se jɔ la ala ɲɛkɔrɔ ka Alahu Taala ko fɔ i nɛ na ni seniya fɔli ye ka d'a kan nɛ ni a bɛ kuma caman fɔ ele y'i nɛ seniya seliji ta waati kɛra yɛrɛ ko sɔlɔ sallam n'a tun tɛna kɛ ko gbɛlɛn ye mantonw ma a tun b'a fɔ a mantonw ye aw ye gbɛsɛ don aw da ka aw da seniya jani aw ye seliji ta mun na parce que seniyali ka di ala ye surtout i da min bɛna Alahu Taala ko fɔ donc nɛ da nin ye kɛ koba ye adamaden ka ko la a bɛnnen bɛ mun na silamaw y'i jija o ye o nɛnw kɔlɔsi o y'o fɔtaw kɔlɔsi nɛ min bɛ lamaga la ɲi fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ da kɔnɔ nɛ nin de bɛ ko bɛɛ fɔ n'i y'a tigɛ ka bɔ adamaden na fo n'a ye bobo kuma kɛ ale de bɛ fanga d'i ma i da ka essence y'ale le ye i da ka pétrole y'ale le ye ale de b'a to i bɛ kuma caman fɔ o kosɔn i y'i jilaja kuma n'a bɔtɔ i nɛn kan a ye kɛ kuma ye e bɛ se ka kuma min défend Alahu Taala fɛ kiyama don o de ka bon adamaden ka ko la ni ko bɛɛ la ka fɔ nin ye an bɛ Alahu Taala dali silama kelen kelenna bɛɛ ye ne ni aw k'a daminɛ ne yɛrɛ ma ka taa se baden bɛɛ ma
ka an se an nɛn na ka an nɛn kɔrɔsi ka contrôler fɔta minnu bɛ bɔ an nɛn yɔrɔ kumakan minnu bɛ lakali a bolo k'a kɛ kumakanw ye sababa bɛ minnu la bɛnsɛma bɛ minnu la ala bɛ yafa ma minnu la k'an kumakan k'o ye ala m'o kɛla nɛn bɛ na kuma fɔ n'a bɛ na kɛ ne ni aw ma gbalo ye n'a bɛ na kɛ ne ni aw ma tɔɔrɔya ye an bɛ alaw taala dali ka an seniya ka bɔ fɔtaw ma ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ kasi u ka kɛwale tɛmɛniw tiɲɛniw n'u ka jurumuw na ka an kɛ olu maaw cɛma ala m'o kɛla ka an wasa don an ka so kɔnɔla la fitina waati ka an mabɔ dɔ fara la fitina kan ka ne ni aw kɛ so kɔnɔla lajimina ye nin bonda kɔnɔ alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillah ladilikan saba min tun bɛ bi k'a di an faw ani an baw ma a n'an yɛrɛkun ma o de ye ka an nɛn contrôler ka an nɛn contrôler ka an wasa don an ka so kɔnɔla la ani fana ni ka kasi an ka julumu tɛmɛniw la nin bɛ kɛ sababu ye kisi bɛ di ne ni e ma komi ala kɛra ye sahabacɛ ni bilasira cogo min la langue reste chez toi à la maison et pleure aussi tes péchés passés que Allah nous facilite la bonne compréhension wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.